السلام عليكم. إذا بالنسبة للصون numéro 6 loi de réaction chimique قوانين التفاعل الكيميائي. C'est la dernière partie en ce qui concerne les transformations chimiques. إذا les objectifs الأهداف ديال الدرس donc écrire les équations chimiques كتابة المعادلات الكيميائية تلاقا à partir des formules des réactifs et des produits تلاقا من صيغ ورموز المتفاعلات والنواتج. الهدف التعلمي الثاني هو écrire une équation chimique par application de la loi de conservation des atomes. إذا غادي équilibrer هي يعني موازنة معادلة كيميائية بتطبيق قانون حفاظ يعني الذرات. هادشي غنتعرفو ليه dans cette leçon. Donc dans un premier temps, les lois de réaction chimique et la conservation, la première loi c'est la conservation de la masse lors d'une transformation chimique. Donc on a le dispositif expérimental. Donc on dispose d'un flacon avec un bouchon قارورة مع السدادة contenant de l'acide chlorhydrique. في بداخل القارورة تحتوي ولا بداخل القارورة حمض كلوريدريك en solution dans l'eau et d'un morceau de calcaire واحد القطعة من الكيس dans une coupelle في واحد مثلا في واحد كي بحال يعني صحن ولكن هو كي بحال المهراز. هو الصحن كيكون une coupelle هي هو الصحن وي d'une balance électronique et d'un entonnoir. donc ميزان إلكتروني هادو هما الوسائل اللي غادي نستعملوهم المعينات. إذا أنطونوار هو بحال الدواز هو القمع. دونك تجربة إكسبيريونس. دونك أولا allumer la balance نشغل الميزان. dépose la coupelle avec le calcaire et le flacon bouché sur la balance. نضع الصحن الذي يحتوي على الكيس والقنينة المغلقة على الميزان ونستخلص relève la masse totale ونستخرج الكتلة الكلية. place les morceaux de calcaire dans le flacon à l'aide de l'entonnoir et on referme très vite le flacon. نضع هذيك القطعة ديال الكيس ولا هذوك القطعة الكيس في القارورة يعني باستعمال القمع ونغلق بسرعة هذيك القنينة. relève la masse à nouveau نستخرج الكتلة من جانب en laissant bien la coupelle sur la balance ومع ترك هذاك الصحن على الميزان. إذا كيف كتلاحظوا معنا هنا افو لا ترانسفورماسيون قبل التحول هنا ابخي لا ترانسفورماسيون بعد التحول كنلاحظوا بان الكتله هنا مقارنه مع بعد التحول الكتله لم تتغير لا ماس نو شونج با. إذا هنا on se concerne الملاحظات qui sont les réactifs qui sont disparus dans le flacon pendant la transformation chimique. D'abord, l'acide chlorhydrique et le calcaire هما les réactifs المتفاعلات والمتفاعل اللي غادي يكون اختفى يكون هو الكالكير. Deuxième question, quel produit s'est formé؟ ما هو الناتج الذي تكون؟ Donc il a eu apparition de dioxyde de carbone. إذا الناتج التفاعل ديال الحمض الكلوريدريك مع هذا الكيس هو غاز اللي هو ثاني أكسيد الكربون. Et qu'on constate tu pour la masse avant et après la transformation chimique. إذا الكتلة يعني قبل وبعد التحول هذا الكتلة شنو وقع لها لا ماس أصلا لم تتغير. Que peux-tu conclure entre la masse des réactifs au début et la masse des produits à la fin؟ إذا كنلاحظوا بأن الكتلة ديال المتفاعلات وكتلة النواتج هي نفسها. on voit que la masse des réactifs الكتلة ديال المتفاعلات تساوي I égale à la masse des produits كتلة النواتج puisqu'il n'y a aucun changement sur la balance لأنه ولم يحدث أي تغيير على مستوى الميزان. إذا كما قال العالم لافوازي donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. يعني لا شيء يخلق لا شيء يضيع donc الكل يتحول. إذا هنا انحفاظ الكتلة هو لا بروميير لوا اللي شفنا دابا هو قانون انحفاظ الكتلة.
إذا بالنسبة لا conclusion au cours d'une transformation chimique خلال التحول الكيميائي la masse des réactifs disparus donc الكتلة ديال المتفاعلات اختفت qui se sont transformés est toujours à la masse est égal à la masse des produits à part. إذا الكتلة ديال المتفاعلات كتساوي الكتلة ديال النواتج توجور دائما أبدا. إذا هنا غنشوفو واحد التفسير ديال التحول الكيميائي ك une redistribution des atomes وهي هذا ديال توزيع الذرات. Dans la combustion du carbone, احتراق الكربون, le carbone et le dioxygène, le carbone et l'oxygène sont les réactifs ou les متفاعلات qui sont combinent pour donner le gaz ديال le dioxyde de carbone. Donc réaction entre le fer et le soufre يعني التفاعل بين الحديد والكبريت. إذا كيف كتلاحظوا هنا على الصحن يوجد كبريت هو كيكون على شكل سو فورم ديال بودرة مسحوق اللون ديالو أخضر والحديد أيضا مسحوق لونه رمادي. دونك اش كنديرو هنا غادي نخلطوهم وغادي نحاولو يعني نخلطوهم مزيان باستعمال هاد المهراز هذا سكون ابيل لو مورسيي نضربهم على أجورة ونديرو التسخين. Donc on brûle le mélange de la maille de fer et du soufre avec la flamme de bec بنزين باستعمال منقد البنزين. إذا في هاد المرحلة كندير الخليط وكنحاول نمزج بيناتو في هاد لو مورسي هذا. بعد كنضع هاد الخليط في هاد الأجورة كنلاحظ بأن الكتلة ما كتغيرش لا بالنسبة للكبريت لا بالنسبة للحديد. هنا 4 غرام وهنا 7 غرام هادي لك فين غادي نجي نوزن هاد لو ميلونج غنلقاه 11 غرام. دونك في كان هاد لي ميلونج كيعطيني هاد الجسم الأسود دونك كيعطينا السوليد نوار جسم أسود غيزات كرومالي بوغو مسامي فريابل هش. إذا بوغو مسامي بين في مسامات كيمرو منها مثلا الهواء ولا الماء فريابل هش. والكتلة 11 غرام هي السوم ديال لي رياكتيف لا ماس ديال رياكتيف. هنا سي لو باك بنزين لا فلام ديالو هي هادي. دونك من بعد هنا ديك لانكونديسونس se propage donc l'air bien sûr وكيتكون لي هذا الجسم كيدي فيما يخص les observations l'incandescence se propage حتى هو bien sûr. On obtient un solide noir grisâtre poreux friable attiré par un aimant. donc هذاك الجسم الناتج لا يحتوي على الحديد بالدليل لأنه لا يوجد من طرف المغناطيس. Ce solide est appelé sulfure de fer. هذا الناتج كيتسمى كبريتور الحديد. Conclusion, le produit obtenu, le solide noir, ne renferme plus de fer. هذا الجسم المحصل عليه اللي هو الأسود لا يحتوي على الحديد. C'est un nouveau corps, جسم جديد. La réaction entre le fer sur le soufre يعني تفاعل الحديد والكبريت dans le sulfure de fer. La formule chimique ديال هذا le sulfure de fer الصيغة الكيميائية هي كيكون على شكل جزيئة اللي هو FeS. On écrit le bilan de cette réaction de la façon suivante. Donc, écriture, donc bilan de l'équation en utilisant le harf, les lettres, le fer plus le soufre qui atteint le sulfure de fer. Donc, on a باستعمال الرموز والسياق. donc عند الرمز ديال le fer هو Fe. donc شفنا هادشي في الدرس ديال les atomes et les molécules. Le soufre c'est un le fer c'est un كيتكون من ذرات. Le soufre أيضا كيتكون من des atomes. chaque atome est représenté ولا dans le symbole الرمز ديالها هو S majuscule. Le sulfure de fer c'est un solide اللي كيتكون من ذرات مترابطة اللي سميناها جزيئات وكل جزيئة كرمزنا لها ولا صيغتها الكيميائية FeS. ملاحظة le fer et le soufre disparaissent. الحديد والكبريت اختفوا. دونك يعني اختفاء الحديد والكبريت sont les réactifs متفاعلات تفاعل كيميائي. et le sulfure de fer apparaît donc ظهر. il est le produit de cette réaction chimique. هاد ON كترجع على la réaction chimique. دونك هنا عندي دي زيماج ريال. دونك هنا عندي مسحوق الكبريت وهنا مسحوق الحديد وهنا فين درنا الخليط وهنا فين درنا عملية التسخين عطانا هاد الجسم الأسود.
يمكن لي نديرو اما في الاجوره ولا يمكن لي نديرو في انبوب تيوبايسي انبوب تيبا وكنسخنو الخليط باستعمال موقد بنزين. الان نمرو لان اوتر كي رياكسيون اللي كنا ديجا شفناها في الدروس السابقه اللي هي لا كومبيسيون دو كربون. اذا غنحاولو نتعرفو على هادشي على مستوى المعادله. دونك لو كربون réagit avec le dioxygène. Le carbone, c'est un atome qui réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Donc, on va réécrire l'équation chimique en utilisant maintenant les modèles moléculaires. Dans le modèle, donc, le carbone est représenté par une boule noire, la molécule de dioxygène a été représentée par deux boules rouges qui sont liées les unes par rapport aux autres. Et le dioxyde de carbone, c'est une molécule qui est représentée par donc un atome de carbone au centre lié par deux atomes d'oxygène. Équation bilan de la combustion de carbone. Donc, on a les formules chimiques et les symboles chimiques. Donc, on va dire le carbone dans le symbole est OSC. Le dioxygène, c'est une molécule dont la formule chimique est O2. Au niveau des produits, donc le dioxyde de carbone, c'est un gaz formé des molécules, chaque molécule, dont la formule chimique, c'est-à-dire CO2. Et là, on va voir encore les atomes et les molécules. Bon, donc conclusion, au cours d'une transformation chimique, on a déjà vu, on va voir la combustion du carbone, donc احتراق الفحم وخاصة فحم الكربون. غادي نحاولوا نعودوا التجربة، لكن غادي نحاولوا نشوفوها من منظور ديال النموذج ولا باستعمال نموذج جزيئي. دونك هنا عندي 8 ذرات من الكربون وهنا عندي 5 جزيئات من الأكسجين. إذا chaque atome va réagir avec une molécule. Donc combien de molécules? Il y en a 5. Donc on a غادي نقصو 5 ديال les atomes من الكربون pour former 5 molécules de dioxyde. 1, 2, 3, 4, 5. Ou le reste, au niveau des atomes du carbone, il nous reste 3 atomes de carbone. إذن هنا بالنسبة للاحتراق ثاني الأكسجين a été consommé totalement تم استهلاكه كليا، بينما الكربون لا بقاو عندي 3 ذرات من الكربون. دونك هنا bien sûr au cours d'une transformation chimique le nombre d'atomes de chaque type reste le même. خلال تحول كيميائي العدد ديال الذرات كل الذرات لكل نوع مثلا الكربون، يعني هنا كنتكلموا على لو نومبر، دونك العدد يبقى كما هو لم يتغير. إذا كان عندي مثلا في المتفاعلات كانت عندي ذرة واحدة من الكربون، في النواتج تكون عندي ذرة واحدة من الكربون. إذا كانوا ذرتين من الأكسجين في المتفاعلات في النواتج تكون ذرتين من الأكسجين. هذا هو المعنى ديالها. Dans l'enceinte ou dans le flacon fermé, le nombre d'atomes reste le même, donc la masse se conserve au cours de la transformation chimique. إذا نقدر يمكن نقول أن يعني تفسير أن الكتلة تنحافظ أن هو سبب انحفاظ الكتلة هو انحفاظ الذرات على مستوى العدد لو نومبر وحتى على مستوى النوع لو جونغ. Au niveau des réactifs, on a le carbone et l'oxygène. Au niveau des produits, on a également le carbone et l'oxygène. Il y en a qu'un chauffeur من ديال النوع. Interprétation, un atome de carbone تتفاعل avec une molécule de dioxygène. أنا كنقول الديو ما كنقولش oxygène. Dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Donc, on a un tableau récapitulatif. Donc, on a le bilan
de l'équation écrite par des lettres, donc le carbone réagit avec le dioxygène pour former le dioxyde de carbone. Maintenant, on va réécrire l'équation maintenant en utilisant le modèle moléculaire. Le carbone, comme je vous ai dit, donc, a été représenté par une boule noire. Le dioxygène a été représenté par deux boules liées qui sont rouges. Et le dioxyde de carbone, c'est une molécule qui est représentée par une boule noire au centre. C'est le carbone lié par deux atomes d'oxygène. Donc, ici, غادي نحاولوا نشوفوا les atomes ذرات على مستوى le nombre. Et avant le nombre غادي نشوفوا le genre النوع. هنا عندي لو كربون et l'oxygène ذرات. هنا حتى غادي نشوف الذرات عندي لو كربون et l'oxygène ما كاينش شي نوع آخر. دابا غنمشي للعدد. Combien y a-t-il d'atomes de carbone? Donc un atome de carbone. Combien y a-t-il d'atomes d'oxygène? Deux atomes d'oxygène. Combien y a-t-il d'atomes de carbone ici? Un atome de carbone. Combien y a-t-il d'atomes d'oxygène? Deux atomes d'oxygène. Très bien. Maintenant, on va réécrire l'équation binomiale en utilisant les symboles et les formules chimiques. Le carbone, c'est un atome qui est symbolisé par une lettre C majuscule. Le dioxygène, c'est une molécule qui est représentée par une formule dans la formule chimique O2. Et le dioxyde de carbone, également une molécule dont la formule chimique est soutient O2. Donc, كتابة المعادلة وموازاتها. Donc, ناخدو quelques exemples, deux exemples. Donc, هنا عندي ثنائي الهيدروجين غيتفاعل مع ثنائي الأكسجين باش كيعطيو جزيء ديال الماء. غادي نشوفو دابا هنا غنحاولو نيكيليبريو هاد المعادلة. بمعنى كيكيليبري موازنة معادلة يعني كنشوف الذرات في المتفاعلات وفي النواتج على مستوى لو جونغ النوع وعلى مستوى لو نومبر. على مستوى لو جونغ بالنسبة au niveau des réactifs, il y a l'hydrogène et l'oxygène. Au niveau des produits, il y a l'hydrogène et l'oxygène. Maintenant, on passe au niveau du nombre d'atomes. على مستوى نوع الذرات العدد الذرات. هنا عندي هذا الرقم 2 اللي كيكون هنا كيكون في الأسفل على اليمين ديال مثلا ديال الصيغة ولا ديال الرمز كيتسمى لانديس. وعلى شمال الصيغة ولا الرمز ديال الذرة ولا الجزيئة هذا واحد الرقم كيكون هنا مثلا واحد ما كيكونش ظاهر يسمى بلو كويفيسيون ستيكيوميتريك. هنا عندي واحد ما باينش واحد كاين هنا ما باينش وهنا كاين واحد ما باينش. دونك الهيدروجين كومبيان ياتيل داتوم ديدروجين اش كندير كنشد هاد لو كويفيسيون ستيكيوميتريك كنضربو في هاد لانديس 2 كيعطيني كومبيان 2. كنشد هاد لو كويفيسيون كنضربو في هاد لانديس 2. ايضا عندي واحد كنضربو في جوج كيعطي جوج كندير عملية نشر. وواحد كنضربو في لانديس اللي كيكون هنا واحد غير ظاهر كيكون ضمني ما باينش كيعطيني واحد. اذا واش الاعداد هنا واش متساويه كنشوف الهيدروجين جوج وي ولكن الاكسجين هنا عندي جوج وهنا عندي واحد ناقص. اذا خصني هنا نوازن في النواتج. دونك جو دوا ملتيبليي بار 2 كويفيسيون ستيكيوميتريك. ضربت فيه 2 دابا غادي نعاود ندير نشر ندير 2 في 2 في 1 تصبح هنا على مستوى المتفاعلات جي غيان في مكنبقيش هاد لوكوت. الوغ كو هنا كندير 2 في 2 4 4 اتوم ديدروجين 2 في 1 2 اتوم دوكسيجين. دونك هنا عندي 2 اتوم دوكسيجين 2 اتوم دوكسيجين سي بون مي 4 اتوم ديدروجين 2 اتوم ديدروجين هنا عندي النقص. اذا خصني نضرب هنا في كومبيان المضاعف اللي خصني نضرب فيه هو 2 باش نلقى 4. دونك كوفيسيون ستيكيوميتريك 2 2 fois 2 c'est 4. 1 fois 2 c'est 2. 2 fois 2 c'est 4. 2 fois 1 c'est 2. Donc Allah dit bien عندي 4 atomes d'hydrogène 4 atomes d'hydrogène 2 atomes d'oxygène 2 atomes d'oxygène. Donc هنا l'équation كنقولوا بأنها équilibrée متوازنة على مستوى الذرات في النوع والعدد. Nous passons à un autre exemple. Donc le gaz, donc la combustion de ce gaz dans le dioxygène. Dans le dioxyde de carbone, il y a l'eau.
دونك انا غنشوفو الذرات على مستوى النوع لو جونغ كندي لو كربون l'hydrogène et l'oxygène لو كربون l'hydrogène et l'oxygène على مستوى العدد دونك عندي هنا قلت لك كان كوفيسيون ستيميكيومتريك واحد ما بينش واحد في 3 واحد في 8 واحد في 2 واحد في واحد كيكون تحت كربون ما بينش واحد في 2 وهنا عندي واحد في 2 وواحد في واحد زائد 2 هنا كيعطيك 3 كنلاحظ عندي كنبدا اولا بالكربون بالموازنه ديالو لان عندي هنا 3 هنا عندي 1 ندير نقص اذا خصني نضرب جو دو ميلتيبليي باغ 3 هذا هو لي ميلتيبل المضاعف الا درت في 3 خصني نعاود نشر كنشر 3 على هاد سنديس 3 في 1 هنا ما كنقيس والو كنجي هنا كنشر 3 في 1 3 في 2 6 زائد 1 اللي هنا كومبيان 7 الهيدروجين ما كيتقاش دابا كنمشي للهيدروجين كومبيان عندي هادي ici دونك انا عندي 8 اتوم d'hydrogène وكومبيان هنا 2 شنو هما لي ميلتيبل je dois multiplier par 2 pour trouver 8 c'est 4 donc on doit multiplier ici par 4 comme coefficient stéchiométrique si je multiplie par 4 je dois développer هاد لو 4 على 2 ولا هاد لي زانديس 1 وكتعطيني ما كنقيش هادو اللي غيتغير لي غير هنا 4 fois 2 c'est 8 4 fois 1 c'est 4 بلس 6 اللي عندي هنا ديال الاكسجين كيعطينا 10 كنعاود نشوف دونك عندي لو كربون 3 l'hydrogène 8 l'oxygène 2 ici il y en a 10 donc هنا عندي النقص quel est le multiple que je dois multiplier par 2 pour trouver 10 très bien 5 فين كنضربو كنشوف فين كاين الاكسجين كايننا donc je dois multiplier par 5 comme coefficient stéchiométrique كنعاود نشرح 5 fois 2 combien 10 دونك هادو ما كنقيسش من هاد لا موليكول ما كنقيسش هاد لي كويفيسيون ديال هاد لا موليكول كنقيس لا موليكول اللي فين حطيت على الرقم 5 هنا دونك هنا فين كنقيس وكنعاود جو كالكول لا جو سونس ولا كنعاود donc je recompte كنعاود نحسب le carbone 3 l'hydrogène 8 l'oxygène 10 le carbone 3 l'hydrogène 8 l'oxygène 10 très bien هنا كنقولوا بان هاد ليكواسيون a été équilibrée donc هادو هما ليزيرسيس اللي غادي نواجههم et donc je m'arrête ici à tout à l'heure